For today's video, we're gonna go to Bao Bao. We're gonna get some ano. We're gonna save coconut fruit. Yes. Kamo na po. Ikaw muna maghawa. And some tikala. Ayun guys. We're gonna go to Bao Bao. Maori hapon. Bao Bao lang gyapon. Together with my niece. All this. Next one, next three. Ikaw para saka? Di, kari. Di na ako kamungsa ka. Miss Antos. Kapoy, oy. Ano? Ikaw magkabot, oh. Oh. Habol man ang kinaputay. Nawas like ay gara-garaon. Dili pa lang gikapoy naman. Tara, let's go. Pag-practice good gyapon ay. Ay katag palaon. We're gonna Mag-vlog man ka. we're gonna walk because mabayaan siguro mo. Sunod mo kay mabayaan mo. Habol man din ni kaput vlog oy. Ano? Pwede na ni mo taas. Taas, buratag nakadro na sobrang taas ah. Uy ka na bakit? Ha? Di ko na nakaput. Makita sa tanan ari. Oo. Sige go. Kita kay na pao. Tanawa ra ko na, tanawa patayon ha.